Good morning guys, good morning mga sisi. Karon nagbiyahe na pud mi, padulong mi magpa-check up. Ipa-check up na mo si Bibi, PG ug si Yang kay upang ubo. Mao din ang tambal ni Bibi PG, ang kayang wala na nako na picturean. Hi. Nami karon sa Tampi. Nagpa-check up mi gikan mi nagpa-check up ni Dudong, gagi ubo kay si Dudong PG. Og yang ate po giubo kayo, gikan mi nagpa-check up. Naami diri karon na nami diri sa pharmacy, nagnami gipalit, palit mi Cerelac ni Dudong, PG. Kaya mo napakanon, nana si ate yang niya oh. Sige na, kaya mato na ta. Sit down. Muli na mi guys, na nakitaan man mi sa ninong ni Bibi PG, kitagaan si PG og 500, so gipalit dayon sa iyang papa og milk og dugang nga Cerelac. Kaamo na siyang pakanon, inigabot na mo sa house. Ipalitan po na mo pampers kay wala na dahil sila pampers. Thank you kay ninong. Diri ra day mi gahulat sa sidecar ni Ate Yang og Bibi PG while gapalit yang papa og milk og Cerelac og pampers. Kay nadugangan man og palit kay gitagaan man si Bibi PG og 500 sa iyang ninong, so nakadugang iyang papa og palit og milk og Cerelac og pampers. So nanay iyang papa guys, so manguli na mi karon kay humanag pamalit iyang papa. Biyahe na mi pa uli guys. Nara mo tiyang ning kamot taon siya gahawid, dili og kahawid niya kay naghawid kong Dudong. So naabot namin guys, loy kay ako ang Bibi PG, nakatulog taon sa biyahe, gikapoy kay sa biyahe bisag duol ra kali kayong Tampi. Nara mo yang guys o kaon og pan pero palaman ra ito'y kwaon. Gamay ra kay kanon. Adaghanag pan oh. Wow. Kay ni mata naman among Bibi PG, so amo dayong gipakaon namin niya og Cerelac. First eat ni Bibi PG. Hindot ka siya pakanon guys kay mo banga nga jud o kabuton pa jud niya.